सांगपाचें म्हणल्यार हे सगळे आतां आमी भोगीत आसात. गेले 12 वर्सां मायज जाली. एक शासन आशिल्लें काँग्रेसीचें तें भायर उडयलें. आमकां आशा जाली आनी बरेचशी गजाली पर्रीकर बाबान आमकां सांगलें, इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड इफ यू रायट अ ग्रीवन्स आय विल एक्ट ऑन इट, एंड ही डीड इट. बट सेम सर्गेश पर्रीकर सांगून गेलो की TCP खातें बंद करचें पडटलें, इतले भ्रश्ट आसा. इट इज सो करप्ट दॅट द डिपार्टमेंट विल हॅव टू बी शट. I think the court ought to have taken so much cognizance of a chief minister's utterances that the department is so corrupt. But very mysteriously, it is allowed to function. The courts, time and again, lay people have to come, organizations have to come and take up the grievances which takes so long, and the scoundrel, the scamsters get so much of time. Like how this salt pen has fried our Indian brothers and sisters, and God knows how many Goans. We have our doubts about the number. It could very well be more than 25. कोण गेला आनी कोणे मेजल्या, कोण भाजला आनी कोण उरला तो म्हाका खबर ना. इतलो आतां संशय आयिल्लो आसा कित्याक सबंद भ्रश्टाचाराचे आमचे सरकार जाल्ले आसा. हांगा आशिल्ले ते भ्रश्ट म्हणून तांकां कोर्टान सुद्दां व्हेले. इवन इन सुप्रीम कोर्ट आय एम कोटिंग, people's planning did not happen. Panchayat Raj did not come to the people. And मुख्यमंत्र्यान केन्ना गोंयच्या खातीर आपूण झडटा म्हणून म्हणूंक ना. ताचे हर एक भाशणाक एक व्हडलें प्रसिद्ध वाक्य आसा. श्री प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाल विकसीत हो कसलो विकास? जाळून उडोवपाचो लोकांक? कित्याक कायदे सगळे मोडिल्ले. TCP, फॉरेस्ट, वॉटर बॉडी, CRG, पंचायत कोण दिता आनी कोण नांव सांगपाक तयार ना. म्हणजे सरकार अशेंच आसा, वी वील ऑर्डर एन्क्वायरी, वी वील फायंड आउट वॉट आर यू गोइंग टू, वॉट गव्हर्मेंट आर यू रनिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस. यू आर वेस्टिंग ऑल आर मनी ऑल दीज इयर्स टू टेल अस दिस काइंड ऑफ स्टोरी that you want some other expert, and you're putting all our lives at risk. हर एक गोंयकारान आतां जापसालदारकी घेवपाक जाय, तांच्या सरपंचाची, ताच्या MLA ची, ताच्या मंत्र्यांची, आनी हे सगळे भ्रश्ट आसा. गोंय तुका इतले सामके तुका धास्ती आसा जाल्यार गोंयच्या खातीर तुवें गोंयच्या लोकांक उदक दिना आसतना कर्नाटका येदी व्हडली म्हादय दिली. अडानीक सगळे रस्ते, पोर्ट आनी सगळे दिले. आतां कितें उरलां? रातयां भितर तुमी विमान देंवोवपा खातीर डांबर घालतात, शेतान शेतकऱ्यां मारून उडयतात. सो मेनी पीपल आर किल्ड, सो मेनी गोवन्स आर किल्ड, सो मेनी इंडियन्स आर किल्ड. आमकां खूब खंत भोगता की ह्या शासनाक मातूय चर जायना, मातूय दूख लागना. लागिल्ले जाल्यार तो राजिनामो दिता आशिल्लो. VP Singh, Chandrasekhar, IK Gujral, these are great ministers who, being the chiefs of the nation, resigned on moral grounds. But this government has no morality. I am very sorry to say that. बारीक विचार करून पळयशी ह्या दिसांनी कोमनीदाद थोड्यो कमिटी आसा ते हे म्हजें घर म्हणून ते अशे चमत्कारी एक हे काडल्या, स्कीम काडल्या, ताजे एंडोर्समेंट करतात. कोण ते आसा डायरेक्टली अंडर दॅट MLA इन दॅट पर्टिक्युलर विसिनिटी. पंचायती राज एक्ट is not yet devolving powers to the people. This the Panchayat Raj minister cannot see, but he is going one step ahead and giving our ancestral land to the squatters who are squatting there illegally. Scrapyards आसा ते कोण गोंयकाराचे स्क्रॅपयार्ड जास्त ना, खबर आसा ते सगळे इल्लिगली वागता. They burn plastic, chemicals, and they dump anything and everything. So in scrapyard also there are no scientific methods of disposing scrap or stacking it up. आम्ही वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटींग 2 वर्सां 3 वर्सां आदी आम्ही प्रोटेस्ट मारिल्लो, बोरोन पुलिसेक सुद्दां कंप्लेन घातिल्ले. थंयच आतां उजो परतो पेटलो आनी हे आतां लोकांक कळपाक जाय. म्हणजे कितें आतां प्रसंग येयलो, उजो पेटलो, त्या नंतर एन्क्वायरी कळयतले जाल्यार आमी ही वेगळी वेगळी खाती कित्या खातीर पोसता. वॉट वर्क आर दे डुईंग ऑफ एन्श्युअरिंग सेक्युरिटी टू द कॉमन गोवन. तो ताजेर चोरी जाता, ताजेर डकॉयटी जाता, ताका उजो लागता. सवलती कोणाक दिता तुमी? आमचे टॅक्साचे पैसे. यू आर फॅसिलिटेटिंग युअर करप्ट कॉर्पोरेट कोतेरी. I can safely say this because this has been proved in a public hearing. Adani is always right, Ambani is always right, सगळे भांडवलदार सद्दां रायट, आनी गोंयचे तीर करप पिसडून
आमची तळी आसा 2 कुडके, शेतां आसा 2 कुडके, दोंगर आसा सपाट, दोंगरच ना, जनावरां, रानां, झाडां, तांची कत्तल इतली केल्या ती तांची गणनाच ना, लाखांनी. सी वॉट इज हॅपन इन मोपा. नाव देर इज अ सिंक होल देर, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट. सो दोज केव्स, ते 12 जाण त्यांचे आत्मे पळय तळमळटा आनी सांगता. इवन खपरेश्वर, वॉट हॅपन, आतां परत कित्याक करता, स्वप्नान येता तो दिसता तुमच्या. एनीवे, बट खूब जाळ येता आमकां. कित्येक गोश्टी आसा त्यो मोजपाक लागल्यार आमकां एक 15 मिनटां तरी जावपाक जाय. त्या खातीर येयात आनी समजून घेयात आनी कितें जाता चळवळी पेपरान दैनंदीन येता ताची नोंद करची, शासनानूय बी, कोर्टानूय बी आनी हर एक गोंयकारान, आनी जतनाय घेवन आमी आतां जापसालदारकी मागपाक जाय. हे सगळ्या आमदाराची, सगळ्या मंत्र्यांची जबाबदारी खंय आसा हो प्रश्न आसा. I just want to remind you all of the suo motu writ petition number 3 of 2024, the suo motu petition that was taken by the Goa High Court at Goa bench at Goa. Okay, that was a suo motu which the court had taken cognizance of, and orders were passed in 8 categories. Okay, now to neutralize that, the government has come out with this Majagar scheme. So if every order of the court is neutralized by amendments and bringing in new laws, where is the state? Where is the state of law in the state? So this is what we have to see. Every order that is passed by the High Court is neutralized by bringing illegal amendments and legislations also, new legislations. So this is one thing that I request the press to go through this and make an audit of the High Court judgments regarding illegal constructions and how they have been judgments have been subverted by the government by illegal amendments and new legislations.